أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں، شکر۔ میں نے کہا آپ یہ نہ سوچیں کہ میں پتہ نہیں فارغ ہوں کہ نہیں، اس لیے میں نے میسج کر دیا۔ نہیں نہیں، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہم نے کر لیا تھا کل، ٹھیک ہے، جی جی اور اس میں یہ تھا کہ یقول اللہ تعالی للعالمی، ہے نا، یہ آخری ہمارا جملہ تھا، اس کو ہم نے کر لیا تھا۔ جی جی۔ اچھا پھر ہم کرتے ہیں آگے یہاں سے میں یقول ھذا ولیمن، پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یقول ھذا ولمن فما عملت فیہا۔ کس نے کس کو کہا؟ فما عملت فیہا قال اللہ تعالی۔ یہ سب کے لیے نہیں کہا تھا، فما تینوں کو کہا علمت تھا، فیہا، تو ہاں سب کے لیے تینوں کہا کو۔ تھا نا، ہاں ہاں، سب کے لیے کہا تھا۔ یقول اللہ ھذا للشہید والعالم والسخی۔ والسقی، تین لوگ تھے نا، ٹھیک جی ہے۔ اچھا اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ قاتلت فیک حتی، اچھا یہاں سے ہم نے ایک پارٹ چھوڑ دیا اس کا۔ ہاں ہاں یہ سوالوں کے جواب تھے نا، یہ سوالوں کے جواب تھے، ہاں یہ نمبر 2 ہے۔ پہلی ایکسرسائز جو تھی وہ سوالوں کے جواب تھے، نمبر 2 یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جی اس میں آپ نے پہلے کا جواب دے دیا، اب دوسرے کا دینا ہے۔ قاتلت فیک حتی استشہدت تو، ہاں، استشہدت۔ جی استشہدت، قالہ الشہید للہ۔ صحیح نہیں؟ قاتلت شہید فیک کا حتی، شہید نے کہا تھا نا، قالہ الشہید للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کہا تھا شہید، ہاں شہید یہ، کہے گا۔ ہاں شہید نے کہا نا، کس کو کہا؟ اللہ تعالیٰ کو کہا نا۔ جی 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 تو یقول الشہید حاضی، حاضی کہیں گے یا حاض اللہ، حاض للہ ہی ہوگا، ہاں جی، ٹھیک ہے نا، یقول الشہید ھذا للہ۔ حاض للہ، وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی صحیح ہے۔ یقول الشہید ھذا حاض للہ، ٹھیک ہے۔ اور للہ۔ یعنی قیامت میں یہ حالات ہیں، اس لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے ہمیں کہ ہمیں اس کا مضارع لانا پڑا ہے۔ قیامت کے جی دن کہے گا نا یہ سب کچھ، ٹھیک ہے نا۔ جی 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 یہ جملہ جو ہے قیامت کے دن کہے گا، اور کون کہے گا؟ شہید کہے گا، ٹھیک ہے۔ جی اور کس سے کہے گا؟ للہ۔ جی اچھا جی۔ آگے کیا ہے؟ کذبت ولکنک، کذبت ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم۔ يقول الله تعالى، يقول هذا الله للعالم۔ پہلے فائل بنا لیں، یقول اللہ تعالی ھذا للعالم، ھذا کو بعد میں للعالم، لے جانا، مفعول کی جگہ پہ لے جانا، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ جی للعالمی متعلق بن جائے گا، جی صحیح جی ہے۔ اچھا یہ والا بھی ہو گیا، چلیں اب استخرج من النص ما یحتی، لام التعلیلی، ٹھیک ہے، لام التعلیل کیا ہوتا ہے؟ لی ہوتا ہے۔ ذکرت جی ان بعدہا و اخرى حذفت بعد ان، تو ایک آپ نے ایسا جملہ بنانا ہے، ظاہر ہے یہ لی مضارع پہ آتا ہے نا، جی، تو نفس مضارع پہ، نکالنا ہے۔ ہاں ایک بار آپ نے ایسا لانا ہے جس میں یہ ان حذف ہو، اور ایک بار ایسا لانا ہے کہ ان جو ہے اس میں ظاہر ہو، ایک میں مضمر اور ایک میں ظاہر۔ جی تو لی لگائیں مضارع کے اوپر، نہیں، نفس سے نکالنا ہے، بنانا نہیں ہے۔ ہاں بنانا ہے، استخرج، نس سے نکالنا ہے، لیکن نس سے کیا لائیں گے؟ وہاں پہ کالا بھی آ رہا تھا، یوکالو بھی آ رہا تھا، کسی کے ساتھ کالا کے ساتھ تو نہیں لگ سکتا، یوکالو کے ساتھ لگا کے دیکھیں، یوکالو کے ساتھ لی لگائیں، ایک دفعہ ان کے ساتھ، ایک دفعہ بغیر ان کے ساتھ،
कैसे बनेगा ये? क्या मुश्किल है, ली युकालू और लियुकालु। ली आइन युकाला हो जाएगा। अच्छा, ली ली युकालू भी नहीं होगा, ली युकाला होगा। मुजारे मंसूब होगा ना ली की वजह से। जी जी। ली युकाला और ली आइन युकाला। जी। बस इतना से सही। इसमें करना है, और तो कुछ भी नहीं करना। लामु तालील जी जुकिरत, ये टेक्स्ट में से निकालते हैं, जिक्र किया गया अनबादाहा। ठीक है, लामु तालील उसकी जिसके बाद अन जिक्र किया गया, और एक जो जिसमें अदब किया गया है। लिख के बताऊं ये सही है, ली युकाला और लियान नहीं युकाला। नहीं, सही समझ। सही है ना। लियुकालु। लियान जी जी। युकाला में युकाला अलग हो जाएगा, दोनों मंसूब होंगे ली की वजह से। नंबर 2 सही पढ़ें। है। जी। خمسة أفعال हम्म, ماضية हम्म, مبنية للمجهول। हाँ, तो 5 अफआल लाने हैं, जो कि एक तो ये कीला हो गया, मजहूल जी बनाने हैं ना। जी जी। माजी मजहूल, ठीक है, मबनी माजी मजहूल तो होते ही मबनी माजी होते हैं। तो एक तो यही हो गया आपका कीला हो गया, युकालू का कीला हो गया। और उमीरा, जी। हुक्म दिया गया, उतिया यस्सा, उस्तुशहिद। उति, उस्तुशहिदतु। हाँ, उस्तुशहिदा, माजी मजहूल है ना, उस्तुशहिदा। तो ये ना लास्ट में, उस्तुशहिदतु, यहाँ तक मैं शहीद कर दिया हाँ गया। हाँ, अगर वो लगाते हैं तो वो जो है फिर ता पे पेश आ जाएगी। ठीक जी है ना। लेकिन अगर माजी का पहला सीगा बना रहे तो शहीदा बनेगा ना। जी जी। तो उसके बाद क्या है, 5 हो गए। जी उमीरा, शायद। उतिया, और चले हो गए जो भी है। उसके बाद क्या आपका फेलैनी मुदारैनी मबनियैनी लिल मजहूली, 2 फेले मुदारे लाने हैं जो कि मबनी लिल मजहूल हो। अब मुदारे लाने हैं, तो एक तो वही युकालू हो गया जो हमने ऊपर बनाया है, कीला उसका जी। माजी था, युकालू हो गया। और मजहूल लाना है, युकालू मजहूल है। ठीक है, 2 ही लाने हैं बस, एक युकालू हो गया और एक और क्या है, युनफका, युकालू और युनफका। युनफका था, सोचें जरा, मैं तो वैसे ही लिख रही हूँ। युनफका, युनफका भी मजहूल है ना। जी क्या जुल्फा का होता है, होगा नहीं। युनफिकू होता है, और फिर मजहूल जब बनाए तो युनफका हो जाता है। हाँ होगा, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा है ना कि उसने खर्च किया अल्लाह की राह में, तो वो जी जी। होगा, लाजम होगा। अच्छा, वैसे भी 2 मजहूल लाने हैं, बस जो मर्जी ले आए। फेलन मिन बाबी, बाबी फाअला, तो एक फेल लाना फाला। है बा फाअला से। तो कातला कितना आया है, ये लिख लो, जी। कातला। कातल। अच्छा, उसके बाद 3 अफाल में बा फाअला, अब ये आप थोड़े से बताएं फिर मैं बताती हूँ। फ़अला से तअल्लम। ताल्लमा आया है, ताल्लमा तो बाप तफाउल से है ना, अल्लामा, अल्लम अल्लाह अल्लम। जी। अल्लामा। और ये आपने ठीक है, अल्लामा यू अल्लिम होता है ना। तो अल्लामा माजी हो गया, और क्या है, बफ़ाल से। अर्रफा भी था, अरफा था ना, पहचान करवाई उसको अल्लाह ताला ने। जी आरफा। जी। और 2 हो गए, 3 लाने हैं। तीसरा अल्लाह अल्लामा ताला ने का। उसको वुसअत दी थी ना माल में, वो क्या होगा। माजी में अगर बनाए तो इसी वॉस सीन ऐन से देखो वो तो बनाए। वासा से था ना। वस्सा। वासा से था ना, इस बात से तो नहीं वो बनेगा। क्यों, क्यों नहीं बनेगा, वस्सा क्यों नहीं बन सकता। वासा था क्या वस्सा था? वस्सा, वस्सा का मतलब है कि उसने वुसअत दी। सही वस्सा, सही हाँ। वस्सा। सही सही हाँ, ये मुताद्दी होगा जी। कुछ सारे ये मजहूल नहीं है, ये फाला के वजन पे मजहूल नहीं। अच्छा, उसके बाद 4 जो हैं अफाल लाने हैं अफाला से। अब ये तो आसान है। अफाला से कौन से आए थे, अनफका,
جی انفقا. اور اللہ نے اس کو دیا تھا نا، آتا بھی تھا، جی آتا. جی آتا دیا اس کو، افعلا انفقا، اور اس نے خرچ کیا، آتا دیا، انفقا اس نے خرچ کیا، اور دو گے. ایک منٹ میں حدیث نکالوں یار، ہم کیوں دیر لگا رہے ہیں. اچھا جزا المرائین. اچھا اس میں ہے، یہ کون سا باب ہے؟ افعلا سے، افعلا سے اس میں لکھا ہوا ہے احبا، احبا اسی سے بنتا ہے نا، جی جی اور انفقا، افتا یہ تو ہو گئے. القا، جی القا القا. بھی سن القا، ٹھیک ہے نا. صحیح. تو یہاں پہ الکی یا لکھا ہوا، لیکن تو اس کا ہو سکتا ہے نا، یہ تو مجھول ہے. جی جی القا ہو سکتا ہے، القا بھی کہیں نہ کہیں ہوگا اس میں. چل ٹھیک ہے، ہو گئے چاروں. اور من زائدہ کے لیے کیا آیا تھا؟ ہاں یہ ہے من سبیلن، یعنی من سبیلن نکرہ آنا چاہیے نا من زائدہ کے بعد، جی جی تو من سبیلن ہو گیا. ٹھیک ہے، بس ایک ہی کرنا. جی ایک ہی لگانا ہے. اس کے بعد خبرن مبتدا معذوفن، یہ کون سی خبر آئی تھی؟ جریون، جی جری جو نہیں آئی تھی نا، مبتدا نہیں تھا اس کا، یہ خبر آئی تھی. جی جی اچھا جریون، اس کا مبتدا معذوف تھا اور یہ خبر تھی. اس کے بعد با للتادیہ، با جو کہ تادیہ کے لیے ہو، یعنی ہاں، اس میں مترتب بنانے ہاں کے لیے. امیرا بھی ہے نا، جی میرا بھی. امر ابھی بھی کر سکتے ہیں، امیر ابھی بھی کر سکتے ہیں، دونوں کے ساتھ بھی تو لازم آئے گا. جی جی ٹھیک ہے. جی اختن من اخواتی ان، وہ کون سی تھی؟ لکنہ تھا، ہاں لیکن نہ تو بار بار آیا. بار بار آیا تو لکنہ ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے. اور اکمل کلن من ہاتین الجملتین، جس کو پڑھیں ذرا. أكمل كلا من هاتين الجملتين بلام التعليل في أيهما يجوز حذف أن بعدها. تو کیا ہوگا؟ اکمل کلن من ہاتین جملتین، دو جملے ہیں نیچے، یہ اور یہ، بھی لام تعلیل لگانا ہے. اور اس کے بعد لام تعلیل یہی والا ہے نا جو پر ہم نے بات دیا، نہیں لام تعلیل جو ہوتا ہے لی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جی فی ایہما یجوز حذف ان بعدها. اچھا فی ای، دونوں میں سے ایک جو ہے اس میں ان جو ہے وہ لازم ظاہر ہونا چاہیے، حذف ہونا چاہیے. حذف ہونا چاہیے، سوری. جی اور ایک میں کیا ہونا چاہیے؟ لگا ہونا چاہیے. ظاہر ہونا چاہیے. جی تو ذہب تو لگائیں اس میں. ذهبت إلى مكتب البريد. میں أرسل. گیا الا مکتب بریدی، جی ارسلہ کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ یہاں زبر آ رہی ہے جی لأرسل. تو لی ارسلہ، اس میں ان نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. جی لی ارسلہ مجھول ہے، لی لأرسل ارسلہ تاکہ برقية. میں بھیجوں برقیتن الی اہلی، اپنے گھر والوں کی طرف، ٹھیک ہے. ذہبت جی الی جی مکتب البریدی لی ارسلہ. اچھا اس میں لگائیں. غمضت عيني. ہم، آه، میں نے بند کر لی اپنی دونوں آنکھیں، لئلا. ہاں تاکہ نہ میں دیکھوں. اب لی آیا نا، تو جب میں نے بتایا تھا کہ جب ان آئے گا، لا آئے گا تو ان جو ہے وہ لازم آنا ہی آنا ہے، ٹھیک ہے. اس جی کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں تشدید کے ساتھ، لی اللہ بھی لکھ سکتے ہیں. اسی طرح لکھا جاتا ہے، قرآن مجید میں بہت آتا ہے لی جی اللہ. اب اس میں ان کیا ہے؟ مضمرہ ہے، ظاہرہ یا مضمرہ ہے؟ ظاہر ہے. یہ جو الف جی آ رہا ہے نا، یہ نون، الف اور نون دونوں جو ہے نا، یہ ظاہر ہی ہو رہا ہے نا. جی لیکن اس کو لی آن کو ساکن نہیں لکھ سکتے؟ ساکن لکھیں اور آگے تشدید ہو، آن پڑھا نہیں جائے گا لیکن لکھنے میں آئے گا.
नहीं, वो अन आया है, अलग ही है, लेकिन वो उसके अंदर मर्ज हो गया है ना। सही है। वो इस्लाम के अंदर जो दो लाम आ रहे हैं ना, उसमें नून जो है वो लाम में बदल गया है ना। सही है। सही है। ली अल्लाह हो गया। अलग नहीं लिखा सही। जाता, इस तरह लिखा जाता है, इसको इसी तरह लिखा जाएगा। यानी इसके पीछे आपने ये लगा देना है सही है। और इसके ऊपर आपने तशदीद डाल देनी है। तो ये ई ली अन ला अलग अलग नहीं लिखा जाता, इसी तरह लिखा जाता सही है। है। अब जब ला आएगा तो लाजिम आपने उसमें क्या करना है, वो बज़ाहिर आपको लग रहा है कि वो हिडन है, लेकिन वो तो जाहिर है, अलिफ आ रहा है ना, सिर्फ ली तो नहीं आ रहा, जी जी। अलिफ भी तो आ रहा है, इसका मतलब है वो जाहिर है। जी जी। सही है। चलें, अगर सही नंबर है। 5, हाती अल अमरा मिन अमरा, अम्र बनाना है। في पढ़े क्या कह جملتين रहे हैं। على أن يكونوا. हम्म, هذه الأمر من أمر في جملتين على أن يكون غير مسبوق بالواو في الأولى ومسبوقا بها في हम्म। الثانية. तो एक में तो आपका अमर या मुरु या मुर जो भी बनाएंगे ना, अमर बनाएंगे, इन्होंने क्या कहा है, अमर ही बनाए, अमर ही बनाए। हाँ, अमर बनाना है। हाँ, तो अभी एक तो होगा जो कि बौ आएगी पीछे, जैसे वाह अमर, दो जुमले जी बनाने हैं ना। वाह जी जी। अमर, जैसे वाह अमर, आगे क्या होगा, बिस्सलाती होगा। नहीं, वाह मुर अहला का, अहला, بالصلاة. أهلك بالصلاة. अहला का बिस्सलाती, अहला का बिस्सलाती, यानी हुक्म दो किसका, अपने घर वालों का, नमाज का। तो इसमें आपका जो है वो आ गया। तो जी एक तो ये जुमला बन गया, और एक मुरनी का बना लें, उसमें वो नहीं आ रहा ना। जी। अच्छा, इसमें बी नहीं लगाया हमने, बिस्सलाती के साथ बी लगाया हमने, वाह मुरा हाँ, अहला का बिस, بالصلاة होगा। हाँ अब लिखी नहीं है ना। हाँ, लिखा नहीं है, सही है। أهلك بالصلاة अच्छा, بالصلاة. अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने बो नहीं लगाना, लेकिन बी तो आएगा इसमें भी, ठीक है। जी जी। हाँ, तो क्या होगा, मोरनी, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीमा शीता था ना, वो मुझे शीती, वो देखना याद नहीं रहा मुझे। तो वो शीती आ रहा था ना कल टेक्स्ट में, जी जी। तो उसको मैं जी जी। देखूंगी वहां पे शीती क्यों आ रहा है। तो वो आप कुछ और बना लेना, मुरनी आप अपने लिए बना लें, बीमा तशा उसी तरह से बनाएं, मुरनी बीमा तशा, वहां तो शीती था ना, बीमा तशाऊ, मुरनी के जी मुर के जी। बाद बी आएगा, बीमा तशाऊ। अब आगे क्या लगाएं, हुक्म दें मुझको जो आप चाहते हैं, बीमा तशाऊ, मुर नी भी आएगा, बस इतना इतना मुरनी। इतना भी काफी नहीं है जुमला। मुरनी हाँ, आप मुर किसको कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, मुरनी बीमा तशाऊ, किसको कह रहे हैं, या तो कहें या उस्ताजू, सही। कुछ लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका सही। क्या है, ये मुरनी बीमा तशाऊ या उस्ताजू, तो कुछ लगाना पड़ेगा, तो दोनों हो गए। एक में आपका क्या है, वो आ गया गैरा, गैरा मसबूकी बिलवावी और फिलूला व मसबूकन बिया फिसानिया। तो ये मसबूकन हो गया, ये गैरा मसबूक, इसमें वो नहीं लगा। चलें आगे क्या है, अब क्या करना है, ये तो आसान है अभी। तअम्मल मिसाला सुम्मा अकमिलिन नाकिसा। मिसाल क्या है, काला यकूलू कीला युकालू, यानी ये क्या है आपका, ये मबनी लिल मालूम है, ये मबनी लिल मजहूल है। सही है। अब इसका जी जी। बनाए बा, क्वेश्चन क्या है? बा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? तअम्मल मिसाला, हाँ, तुम मतलब गौर पॉन्डर कीजिए कीजिए मिसाल पर, मिसाल तुम पर। मामले नाकिस, हाँ, फिर सुमा इसको मतलब अकमिल नाकिस, नाकिस का मतलब जो है जहाँ पे खाली जगह है उनको पुर करना कमी है। है, हम्म, ये उसको पूरा कीजिए. हाँ, तो यहाँ पे कमी को पूरा करना है, तो क्या बन, बा आ क्या बनेगा, ये बी उ, बा या बी हो. हाँ, और आगे बी, फीला के वजन पे बना लें, फीला के वजन पे बना लें, आसान है। फीला के वजन पे हाँ, क्या बनेगा, बी आ बनेगा ना। बिया. जी. मैं तो ऐसे ही स्टूडेंट को बनाती हूँ, इसको फीला के वजन पे बना लें, और इसको फुआलू के वजन पे जुबा. बना लें, युबाऊ, जुबा. फुआलू, फुआलू के वजन पे बना लें। तो ये बना हुआ ना फुआलू का वजन। जी, ऊपर वाले वजन में हम बनाने से. हाँ, उसी वजन पे, तो वो वजन निकाल लेना उसको, तो फिर बना ले। सही. सही. अच्छा, बाकी जो है इसमें, जारा. हाँ, युबाऊ जारा, यजूरु. यजूरू, कीला. जीरा,
زیرا فیلا کے وزن پہ زیرا، اور یہاں کیا ہے؟ جزارو یوزارو. خافا یخوف یخاف ہوگا نا، خاف یخ یخاف. یخافو. جی آگے یخاف. خیفا خیفہ اور خیفہ یخاف یخافو. یخاف. ٹھیک ہے، یہ تو آسان ہو گیا. آگے کیا ہے؟ ہات المداری والامر من افعال الاتیہ، یہ بھی آسان ہے. مضارع بنائیے. عرف عرفا عرف یعرف. يعرف. عرف. 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 ہاں. عرفا عرف يعرف. عرف یعرف. يعرف. عارف. أعرف. نہیں، أعرف. عارف نہیں ہوگا، عارف نہیں ہوگا، اے رف ہوگا. اعرف. ثلاثی مجرد ہے نا. یہ اس پہ جو حمزہ آتا ہے نا وہ صرف باب فعل میں آتا ہے، باقی سارے وصلی ہوتے ہیں. اے رف زیر کے اعرف. ساتھ آتے ہیں. قاتل صحیح. یقاتلو. قاتل. قاتل. جی. اب قاتل ہم تو کہتے ہیں قتل کرنے والا نا اردو میں، لیکن قاتل ہوتا ہے قتل کرو. قاتل جی. جنگ کرو، بلکہ قتل نہیں کرو، جنگ کرو. جی. ٹھیک ہے نا. اور صحابہ، یہ کون سا باب ہے؟ باب فتح ہے. یہ کیا بنے گا؟ صحابہ صحابة. یا يصاحب. صحابو. يصاحب. يصاحب کہ يصاحب. یصحبو. ہاں سوری سوری. صحابة يصحب. اسحب. اصحب. ٹھیک ہے، اس میں زیر ہی آئے گی. القى يلقي. اس کا کیا بنے گا؟ القی بنے گا نا، القي. جی. کیونکہ یہ باب طيب. فعال ہے تو اس پہ زبر یا آئے گی. ختم. یا ختم. ٹھیک ہے، یہ القی ہو جائے گا. ڈالو. علامہ یعلم. علم. علم، یہ اس پہلے والے کی علم. طرح. جی. تعلمہ سے کیا بنے گا؟ تعلم. علم يتعلم. ہم، تعلم. 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 صحیح ہے. ہمارا ایسے بنے گا نا، تعلم. وہ تو بہت آسان ہے، صرف ساکن کرنا ہے نا. جی. اور شروع تعلم. سے اصل میں یہ ٹھیک ہے. ہوتا ہے تتعلمو ہوتا ہے نا. مخاطب کی صیغے جی سے جی جب بناتے ہیں تتعلمو ہوتا ہے. تو جی جی. یہ آپ کا پیش ہوتا ہے. یہ تو ماضی ہے نا، تو مضارع میں تو پیش ہوگی، تو پھر اس کو گرا دیتے ہیں، اس کو ساکن کرتے ہیں، تو یہ تعلم رہ جاتا ہے پیچھے. وسع صحیح. یوسع. وسع. وسع رہ جائے گا الرف اس کی طرح. آتا یوتی. آتی، یہ تو ہم نے پڑھا تھا نا آتی. حدیث. جی حدیث میں بھی پڑھا تھا نا. جی یا گر جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ حمزہ واپس آ جائے گا امر میں. جی. ترک یہاں یترک. سے یہتی کا وہ یا گرا ہوا ہے نا، تو پیچھے حمزہ واپس آ گیا. ترک یترکو. اترک. اترک. انفق ينفقو. انفق. انفق. بس یہ خیال رکھنا ہے، ایک ہی باب میں زبر آتی ہے، باقی زب میں زیر آتی ہے. اور یہی اصلی ہوتا ہے حمزہ، باقی سارے وصلی ہوتے ہیں امر کے. اچھا، ہاتی جم الاسماء الاتیہ، اب ان کی جمع لانی. جری یون. جرہا. جرا. جرہا کس نہیں تھا. کس وزن پہ آئی تھی؟ فعلا. 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 نہیں. ہم، جرہا. ہاں. فعلا کے وزن پہ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگلا کیا ہے؟ عالم، علماء، قاری، قراء. قاری کا کیا ہوگا جمع؟ قراء. قراء. مالا، اموال، سبیل. انظر. سبیل کی سبل. جمع سبل. جواد. بہت ساری جمعیں پڑھی تھیں اس کی. نار کا نیران ہو جائے گا. وجہن کا. وجہن. وجہن ہے یہ. ٹھیک ہے، اس کی جمع بہت ضروری ہے آنی. وجہن کی جمع کیا؟ اوجہن. اوجہن. اوج. اوجہن. ہاں. صحیح ہے. اچھا، اگلا کیا ہے ہمارا؟ ماں مفرد اسنام کی کیا پڑھی؟ اصناف کی کیا صنف. پڑھی تھی؟ صنفن. صنف. جی اور نعمہ کی واحد کیا ہوتی ہے؟ نعمتن. جی اردو میں بھی کہتے ہیں نا نعمت. جی. اچھا، ادخل. اچھا، ایک جملہ آپ بنائے، ایک میں بناتی تاکہ جلدی. جو کالو کا آپ بنائے. کیلا کا میں بناتی ہوں. کیلا کا تھوڑا مشکل ہے، ماضی ہے نا. یقالو کے جی. لیے تو بہت سارا کہا، جیسے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید کی بھی آیات آتی ہیں بہت ساری. انما، جیسے ہوتا ہے نا انما یخشى اللہ. کون لوگ ہوتے ہیں؟ انما یخشى اللہ
علماء کس طرح آتا ہے؟ ہاں ہاں، یخشى یخش اللہ اللہ من عبادہ العلماء، یہ جی آیت ہے نا قرآن میں. جی جی یقالو کہا جاتا ہے، انما کہا ہاں گیا یا کہا جاتا ہے، یا پھر آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور حدیث بھی ہے نا، یقالو لصاحب القرآنی، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورتقی ورتقی. گڈ. ورتقی میں ہاں یا گر جائے گا، کاف پورا آئے گا، ٹھیک ہے نا، ورتقی. جی تو یقالو کا تو یہ ہو گیا، قیلا کے پھر اینڈ پہ بناتے ہیں، یہ تھوڑا مشکل ہے. اچھا، اور کون کون سے ہیں؟ صحابہ. اچھا، اب اس میں آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، یصحبو یا صحابہ، صحیبہ کر لیں، ٹھیک ہے، مجہول کا بنا لیں، صحیبہ ظاہر زیدن علی الارض، ٹھیک ہے، آسان سے جی جملہ بنا لیں. اس کے جی بعد تعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ حدیث ہی بتا دی، چلیں. ہاں استشہدہ، ہاں استشہدہ کیا ہے؟ ہاں مطلب ہاں، وہ زید جو ہے بنا وہ سکتے لڑا ہیں نا، اخوہ استشہدہ، اخوہ، فی ٹھیک ہے، الحرب فی الحرب، یا استشہد استشہدو ابن صدیقی فی الحرب، کچھ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ابنا کا حمزہ نہیں پڑا جائے گا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ صہیبہ کا اور بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہم لیما کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، وائی آر یو، یعنی کسی لڑکی کو بولنا ہو، لیما جی تحسبینہ، ہے نا، جی جی حقیبت کا فی الترابی، جی ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے آگے پھر نام ضرور لگانا ہوتا ہے، یا مریم ہو یا زینب ہو، نام لگانا ہوگا، کچھ لیما کرنا ہو نا. اگر جی مخاطب جی کا صیغہ لگائیں تو پھر آگے یا لگا کے نام لگانا ہوتا ہے. اچھا، کوئی رہ گیا؟ ہاں، قیلہ ہی رہ گیا. اس کا قیلہ کل کا، کل ٹائم ہو گیا ہاں ٹائم ہو گیا، چلیں ٹھیک ہے. یہ قیلہ کا آپ سوچیے گا، اور چھوٹا سا ہی بنائیں، جیسے میں نے یہ صہیبہ کا بنا دیا، فوراً میرے ذہن صہیبہ زیدن علی ٹھیک ہے الارض. تو پھر ہم اس ٹھیک حدیث کو انشاءاللہ کریں گے. ہو گیا کمپلیٹ، بس مجھے یہی ٹھیک ہے مقصد تھا. دعا کرنے سبحانک اللہم وبحمدک، بارک اللہ اشہد وبحمدک ان اشہد لا ان لا الہ الہ الا الا انت، انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ